Procedure text Part 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You know Basic English with me, Adinu Channel. Procedure text memiliki 3 bagian utama. Pertama adalah bagian goal. Ini merupakan tujuan dari procedure text. Biasanya berupa judul dari procedure text. Bagian kedua adalah materials. Bagian ini berisikan tentang bahan-bahan atau alat-alat yang akan dipakai dan digunakan dalam procedure text yang akan dibahas. Beberapa procedure text tidak memiliki bagian ini, seperti 1. Manual atau cara mengoperasikan sesuatu. 2. SOP atau peraturan melakukan kegiatan tertentu. Bagian ketiga adalah steps atau cara. Ini adalah bagian utama dari procedure text. Di bagian ini berisikan tentang langkah-langkah atau cara atau metode melakukan sesuatu yang harus dilakukan secara berurutan. Urutan ini harus dilakukan supaya dapat mencapai goal atau tujuan dari procedure text tersebut. Kesalahan melakukan urutan pada bagian ini mengakibatkan kegagalan dalam mencapai goal. Next, mari kita coba amati procedure text berikut. Bagian pertama, goal. How to make corn flour pudding. Bagian kedua, materials atau ingredients, bahan-bahan. 200 ml milk, 200 gram corn flour, 500 gram brown sugar, 4 tablespoons water to dissolve the sugar, 1 stick of 10 cm cinnamon, 1 tablespoon butter, 3 tablespoon cinnamon for sparkling on the top. Bagian ketiga, method atau steps. 1. Thoroughly mix milk and corn flour until smooth. 2. Boil brown sugar and water until sugar dissolved, then sieve. 3. Mix brown sugar with the milk, corn flour mixture, and cinnamon stick. Add butter and simmer whilst stirring until corn flour becomes thick. 4. Pour into a suitable mold and let it cool. 5. When serving, sparkling with ground cinnamon makes 10 until 15 portion, best served when cold. Itu adalah contoh procedure text resep masakan. Berikutnya, perhatikan contoh procedure text yang tidak memiliki bagian kedua, materials. Bagian pertama, goal. How to use printer. Printer is an important device for students to complete the school assignments. So, having a printer and know how to use it is very important. Here in this occasion, I'd like to show you some steps to use a printer. Steps. 1. Make sure that the printer software have been installed in your computer. 2. Prepare the printer by checking the amount of paper and the ink. 3. To begin with, plug in the printer and connect it to your computer. 4. Turn on your computer. 5. Open the document you would like to print and then press Ctrl plus P buttons on your computer keyboard. 6.
Click OK at the bottom of the pop-up screen to print. 7. Your document will begin printing. Demikian penjelasan tentang prosedur teks kali ini. Thank you for the attention. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.